Shalom, 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 matoa Mungu rabi watu, Yesu Kristo de Nazareti, Mungu mwenye mahaba, Mungu mwenye hifadhi, Mungu mwenye salama, mahaba yahe, salama yahe, hifadhi yahe, julatu. Azizo, rabi watu Yesu Kristo mbenzana, mimi mbenzana sa Yesu Kristi, yode mana, anvele amba ni shemereze, mana de Jeremi, ni shemereze, ni paroli yahe, mana side wami side shemereza mafikira yangu. Sisi vani. Shipala yinde Jeremi harmana chapitre 7 mwezi Mungu tujuro asrambi amba rjeri na hanisizane rjeri nasizane paroli ya Mungu nasizane urongozo wa Mungu rimrege Mungu be rimlishi Mungu rumba Mungu rumba mengo Mungu na Mungu aribasha mengo aribao hajau adlishi na firiaona ramuka na wae maondo mababa zasuona kawasu tulivu kawasi hifadhi kawasu pepo kawasi rutuba maana rimbao Mungu na nikamba rimbao Mungu kwa shetani darisarbiao na mwezi Mungu dalemba shetani uwe kafanya tungu ni kama mwezi Mungu kapermete donc makatramba mengo Mungu arongoba kuangalia wanyo wabota chotungo arende hazi zona regeri mpare mwezi Mungu riparo tulivu riparo rutuba ake na wasi arvinge ripare hifadhi ripare mahabaya riparo hayati muhimu do hayati swafi mana shaula wa riba waivata waka sumta atawa wa mambudo bali shetani bilisane mwezi Mungu abashaula wali lazima ni wasi mabayatu na zimbio zatu na Mungu deri paro hayati. Haleluya. Rangule minguna takiama yatu. Haleluya. Hazizo joandisa hazatu simkizambeli rabi watu Yesu Kristi, Mungu mlibavu, Mungu mtukufu, Mungu mwenyewe hifadhi, Mungu mwenyewe ushinzi, Mungu mwenyewe uzuzi. Mana Yesu Kristi waide Mungu, waide mwenyewe uzuzi, dunia lillahi na aswahe, risimkizambeli kamwe afanya zewe mwenyewe hifadhi rifadhi harimana iziaze zilizifanyao aribalilie ramon madamu yahe au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Mwezi Mungu ajalie kama wapenzi watu wapulisha video lini wakiede marongozi ya Mungu bewa simkie mana mtisivani sijelimine shipala wakiede paroli ya Mungu mwezi Mungu aribu ya makio yatu spiritual marikie paroli ya Mungu aribu ya matsorono paroli ya Mungu aribu ya mafikiri yatu rielewe paroli ya Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Malatu Mungu risuhumia hao bolono libovo na utukufu wao urikili mbele malatu mwezi Mungu urengeze angeza tu urenge maulimi yatu urenge mafikira yatu ufanywa hazao au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Rijofanya leo ya zatu zifanyao malatu mwezi kukanawasi ursaidie mana wewe mwenyewe zrada parolini ni aho ade harmana Jeremi seti Jeremi unu ni raharmana livres za maprofeti Ancien Testament harma livres za maprofeti mana para watu laba watu wengi rilaba halewo amba itaureta maprofeti zo pia sio zavira zo tongo zavira no paroli ya Mungu pak dineletse koma kafasi paroli ya Mungu tsobirao na mwezi ngo ngoma atsovungudzao nukta atsovungudzao au virgule harmana paroli yae atsomhukumu hazizo paroli ya Mungu de paroli yae urongozwa eta mpaka dunia lisikoma. Haleluya. Urongozwa Mungu utujwa walawa urongozwa Mungu watu sofa waona mbiamba zizo zitwamoro taureta yetu amoro livres zitwamoro zikasitena zo ziviri na wakati wa watu wakao babor latia neta harima oraka Qur'ani jo ne mwezi Mungu arambiamba na msome taureta na msome injili yode yavinga urahatifu. Haleluya. Donc lo ne karjir para wantu laba warambiamba taureta yo ifutwa na injili ifutwa baba problem. Donc lazima rege ha Mungu lazima rege risome lazima rege zungwe zikolkol za Mungu mana lazima rishange amba ya maendeleo yetu leo na mafikira yetu na tabia zetu tulionazo kasifana na Mungu mana mtu aliona afanya mtu kusifana na Mungu waejijua risijijua dunia yetu leo tongori lionazo tabia zetu ya maendeleo yetu mafikira yetu kasifana na watu wa mjoo mwezi Mungu na rikikleri rongwezi kweli rike na zikweli rislabani mana mwezi Mungu wa kweli wa mtu shabana amba jenjeni ifanye ubishi amba siria mtu rongwezi kweli lezede zikweli ramunga la mafikiri yetu
ramungala tabia zatu, ramungala maendeleo, ramungala wana watu, ramungala hele ndao, risijomba karsina Mwenyezi Mungu. Be, na wasi lazima rujotongo moja, ava mujondisa parole ya Mungu si bwana parenthèse van. Mwenyezi Mungu tshuli za inatunguza swala zatu. Swala zote problemu yae. Mwenyezi Mungu arambia ibada ya haribele jerifanye. Rimuvenze. Risite hizi commandements zae, rimriye rimste. Yode ibada arambia jerifanye. Rimambudo liwa etu. Karamba jeriketa bar swali jibili mana swala zilo to walala na uhima na wenda na jaona lo sifanya de wao. Zo problem zao. Yoda yori swala ya Mungu. Aitoerenga ni swala ya mtu na imani. Mana mitso wana urungwa bakasifanya video na kufanya bani maili swafi. Amba itohara ya Mwenyezi Mungu wa kwelu ngomba shibandrianti aumba dunia aumba bahari na zilio mune bahari aumba shibandrianti na zilio muni aumba wingu na zilio muni arumba na wasi Mwenyezi Mungu uo mahaba uo wae tohara yahe imani mahaba. Rislabane mtu afikiri balamba mtu aswali tana wajimiraru ama fikiri bomba abu hana Mwenyezi Mungu alorke zitoro zahe na tabia zahe na maendeleo yahe au maendeleo yangu mmemsina wajimi 10 pia partor mana isura yangu nafikiri bomba abu mtana Mungu no Mwenyezi Mungu tiwaji wala Mwenyezi Mungu tiswala Mwenyezi Mungu imani mahaba yode ibada rambia bajizifani. Haleluya. Hazi joto kama hazatu harmai Jeremi menas mana kula mtu amba Mwenyezi Mungu mengo Mwenyezi Mungu aiwaja arba mengo rislabane dunia latu leo surtout izi ili harmas ili so washmaore ni civize harmai maore harmai nzuana harmai ngajar harmai mwali karisina munkarsimjo Mungu na kekleri rambeni zikwelu rimba mengu Mungu mana wababatu na mahukotu na mababa kukoba kwatu warilaba nasirlabia warsomeza deili wakota warsomeza yu warpoteza na waswaja urijipoteza mana Mwenyezi Mungu kwamba na mzungu kula mtu mzungu Mwenyezi Mungu atompara. Haleluya. Hazi zo Mwenyezi Mungu ajahasira arrivaje omengo mana rimba mengu arrivaje omengo yede mana tambu zilio kaba sutulivu wa mwelo wasilamba ja maori wajazungu maisha maonte jo para hunu wa maori wasilamba sa França zungu maisha maonte so para ho wasilamba senda la ringo zungu maisha wasipara na maondo kila mtu asilamba mtinyanya baso zungu maisha asipara na maondo sadiri kila makatramba Mwenyezi Mungu mengo waje wariba mengo na makati Mwenyezi Mungu ramba mengo Mwenyezi Mungu wa kwenu nsila kwa made Mwenyezi Mungu wa kwenu maana tusijua Mungu mbado watu wengi wa mdungao wa para mtu bitana na mtu alala mkirini alawa eglizi wamebitana na wae hanya hitungu halini ajahasira tahuli na Mungu wa mahaba Mungu kabasi religion kabasi mba unu wae adungu katoliki tsimrogo zamana wae katoliki adungu protestant tsimrogo zamana protestant adungu islam tsimrogo zamana unu islamu no Mungu tili halilo wami mtu wa disciple wa Jesus Kristi nisilagwa parole ya Mungu bani na ila bani watu pia lazima unarongoze. Haleluya. Kalazima kamba bali watu wale kamdunga Jesus Kristi baba mimi lazima unarongoze no Mungu zo kazisi Mwenyezi Mungu universal Mungu kasina religion Mwenyezi Mungu arongomba kakula mtu msahau kakula mtu bohiro yae atongia na wai ale na wai anwe na wai atokamu mwiro yae Mwenyezi Mungu universal Mwenyezi Mungu wote mtu bala mtu mama wala Mwenyezi Mungu uoka na mba mzungu mweu waida rumba piasi dunia mafia wasi wa Mungu na waro ngomba na mushkiza ivua nishikiza pia harma dunia mafia na ujwala mo yalto ya primo dunia mafia be vabe waton parao atopara hayati wonto mgali yao wonto tiona wae wonto protege de uo anhamini anidunga astewo sheria zangu wode ntomgali yao wode ntotiona wae na miezi dua Mwenyezi Mungu ajalie rike moni wantu Mwenyezi Mungu ataona na wao rike moni na wantu Mwenyezi Mungu awatahua moni na wantu Mwenyezi Mungu wabenzao maana Mwenyezi Mungu rimba mengo Mungu na Mungu arba mengo na regale tu stabia
lazima urshange, lazima ujipose question. Comment se fait-il emballer oris baba ham krine aswali au baba eglise aswali asprier au baba hatijaba asprier be umwana mazaba bo hasifanya tangu mabareni mana baraka mtu magari pareni ahibia tu telefoni va problem na mazingo arambia harmana exodi ambara imdunga atorabalilia harma wana watu na watu lazima urielomba va problem, lazima urielomba karadunga sikweli. Haleluya. Na kikile rambene sikweli karamdunga mwezi gurumba mengo Mungu arabamesho mengo sadrimba mwezi Mungu baba choko yoti au mama asi unyuha na unyama wapindi dimasha sera l'église na vale mwanae maza asi au la mtu wantu au mwanae bia mrusaki au mwanae bia telefoni va problem rimba mengo mwezi Mungu sa mwezi Mungu wakwelu au mbashimandriansi arumba na wasi uo waya ramumia we anamaki wekia we uona we de munyo dunia be we ruona we rijua arwa avanwa nyubwangiza ni kama na wami maindunga hakweli mniamini avanyu bwangiza ngi mazamijwa kama izo msamu mfanyenizo dugede mana rambia mbara mubwangiza tu rimu adure de wai ndo mafanya adure mwezi Mungu tuna mwezi Mungu eva mtu baraka we mprotege mtu simpaka mtu ngomba mwezi Mungu ni protege mwezi Mungu ni stiri mwezi Mungu mwezi Mungu ode mlibwavu mwezi Mungu ode mbole mwezi Mungu ode mwenye tajiri mwezi Mungu ode mwenye ya mahaba mwezi Mungu ode mtukufu mwezi Mungu ode mtukufu Jesus Kristo ode mtukufu Jesus Kristo ode Mungu Jesus Kristo ode mtukufu basi watu protege be maana umamini bawe de Mungu donc swala zetu zizo zuka mwezi Mungu akasinda swala mwezi Mungu akasinda swala mwezi Mungu asilinda rim adore muono mbari mwana Matthieu 6 pardon autant pour moi mwezi Mungu serai kama avant on sait za harmana Jérémie sera Matthieu mana wasi jabana basfanyazi be mwezi Mungu da decideo we mjabari we da decideo Matthieu 6 Job 7 yanvani mwezi Mungu ramamba mo prier merci Seigneur tu es merveilleux tu es amour voyomba waida kumandiwo basi na Bwana mkamtsinsi para kambani au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Mwezi Mungu arongwamba ramamo prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Karamba jelmie mbande beshahula rile nimbe maji ninwe ni protege we mazawa ine kawaide Mungu rekubala baide Mungu be asiri protege arongwa banambara mu prier sainteté utoharifa Mungu ustehilwe sadiri rike na Mungu hakwelu risifanya dzingo lo mkio lo branch nyingi risambu dushitoko yote mbenzende wetu rimnungu hakwelu risstehi arongwamba ramu swali inamnarambia swali ni sisi mara basi pia kunifanyia synthèse voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Yo pain quotidien. Yo parolia mon larma Jean. Je suis le pain de vie. Alléluia. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouais, quand je répète, rifanye jitihadi rimie ya maendeleo yetu ya mustehi ya mu wekaramba jirepete halini lazima rimu arongomba isentete ya respecte rifajitihadi ya maendeleo yetu ya mustehi ma comportement zetu zimstehi Mungu rimbenze Mungu yode model aramba swalibani aramba ufalme wa ile utawale harmana dunia mafia ufalme wa utawale harmana maendeleo yetu yode mwezi Mungu aitahau aramba rifanye jitihadi rifanye mavenzelo yae. Hallelujah. Rifanye mavenzelo aramba rimir dipela kakola skulo dipeloti dipemba nyam mwamro wa kala sukumakia dipe harmana parolia Mungu Jesu murugwa dipeloti dipela nyam lo ibala pia wantu dipela rongo de parolia rimir parolia kakula dem abada classe gondi amba arja de parolia yede mudaramba swali arambi amba rimir
mi ariswami demen abada toutes les secondes Jésus Christ swami mana wasima ensuite na harmana ma apotru wa he Pierre na Jean babo arungwamba mwezi Mungu mtatoro kwamba mwezi Mungu wae amba weka samasi wo amrungulia Mungu tamu. Haleluya. Hazizo mwezi Mungu arambia mbara muswali swala zatu zo sawa si swala mbara ngomba mwezi Mungu mbole la karsimstei mwezi Mungu mbole rimustei rimuvenze rimambu dude waye rikena waye Leri sikiba bala bar songoba mwezi Mungu mbole auna raketa l'église ba Jésus Christ est Dieu Jésus Christ est Dieu me kusiste Jésus Christ est Dieu be kusumria Jésus Christ est Dieu be kusimbenza mnya vova problème ewa ramurugwa Jésus Christ est Mungu mlibavu Dieu est grand na rimustei risedzeye Mungu kariseze mwanadamu mwezi Mungu wewe yaone mba maendeleo yatu yasimbenza mana waine kama mtu kwa Jésus Christ ambaye Mungu amdungu wako kwelu basi c'est diamtu mana rambiazo mwezi katongwa shitu apramba kasifanya c'est pas possible. Haleluya. Donc car rimba mengo Mungu mwezi Mungu arongwari mana sola ina ramba ramoswali rimumi arba usina plaza firia ona autadi deman abada mana waide mwenye libavu waide mwenye bole waide mwenye tukufu waide mwenye shinzi. Haleluya. Notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non. Restez in Arabia Zobani. Haleluya. Hazizor seregi arenderma Jeremy. Rafanya Zaya Arabia Zor Jefanya Leo. Bewe zingu mlibavu. Anaberbe entre parenthèses wa mimi sumstay de Mungu. Hazizor jobaka marumana i reproche na menasini. Mana karafanya zile azrongwa huli. Mana nisramana ste kusregera harmane Mathieu. Nisregera Mathieu, merci papa. Nisregera Mathieu arambiemba. Waye prierizo man aramber rongwe halile. Waye neka prieriza tunangwa bana mwezi Mungu takampisha na prieri. Wasema hypocrite. Arambia banamba. Arambamba lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Maman swali musikemba uswala yo ndo ketamba utawasifulemba uswali una wajia una ubingi o chapele mononi au ta chapele hunu wa monata va machantre maskini wa mumdu Jésus Christ wa kana machapele wa sikisiki miononi wa tia jantsingoni c'est vraiment dommage wa bingo la croix wa bingi la croix wa itibu le untashikita le hunu ce sont des manières de diable de balle. Haleluya. Des firiona otadi da church to lezizo wa budu masanamu mastatu wo watu firia ona otadi wo de Mungu wa bal. Haleluya. Mwezi Mungu arongwa mbara mo prier rimie de afanye de rike wantu wambenza Mungu wa mabudo de wai wastehiwo jina lahe wastehiwo sharia zake yene shi mwezi Mungu atobe karambiamba reakshemelezamba Mungu mbole wala karsimria. Haleluya. Arongwamba namba swala yetao wae sile wasiri runyona unyama matisiana arongwamba namba lorsque tu pries ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire chambre spirituellement, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. En priant, ne multipliez pas des paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Il est nerongwa ulemba. Avant wasu demande, mwezi Mungu wae jua kama mba utashtu fulani, ne kama mba sumbenza wae mbenise mtu, wae mfanyia mtu, wae mprotege mtu, wae mfanyia mtu pia strongo. Hazizo aramaikia vanamba arongwa vanamba ferme la porte de ta chambre, tuengo rongwari wabale mlango ongeza sikino
Hai, même si on regarde ma chambre, ou balam lango, Mwenyezi Mungu mlibavu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est grand. Bene kamba iroho yaho kusema bana wai. Au ya maendeleo yao kaisi fana na Mungu. Umbami Mungu mengo, yo kena manabe. Chambre ina irongo vani roho yaho. Oui, ukena Mungu harma munne roho yaho. Hallelujah. C'est ça spirituellement. Mwenyezi Mungu sirongwamba munima nafsi ya mtu ribale roza tudezimu adore Mungu. Rimadore Mungu en esprit et en vérité. Hallelujah. Hazonja kama mana yazi mana Mwenyezi Mungu antiar mana rabu sela tauri mdunge vole rayo ajafanya zireproche zae na zimenasi zae voliomba karamdunga haina mnarambia mbari mdunge. Hallelujah. Hazizo je somme à Jérémie, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Merci Jésus. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Il y a Jérémie 7. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, tu proclameras cette parole. Tu diras: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Amambia Jérémie, merci Seigneur. Amambia Jérémie, limbala, tiens-toi à la porte, limbala mlango joue de la maison de l'Éternel. Amana nyumba ya wale wanto kupriwa ko priya ma temple. Lewa ini temple yeste mwezi ngwetsi irongo la chambre là qui apparaît là-bas. L'église bâtiment, ça c'est la voie large. Mais vous la chose à Dungao, Manaramba, ou Kila Dungao, ou la chose chose. Mais si Jean, mais moi j'arambiamba, Ramo soit Ramo prier, Rijibalier, ça drimba rim prier, mais Mungu, adore Mungu, has rose at na nafsi zatu na ukweli. Hallelujah. Alikuwa bana mambia Jeremie mbali mlango jina inyumba ya swala yangu. Ushemeleze, uproklame. Ha majudin de wasi. Le dunia mafiha. Alléluia. Vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Wanye mungi harmane milongu ya nyumba ya uswali adorer Mungu. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Tini tongomwezi Mungu arongwao l'Éternel le Jésus-Christ de mlagwani. Mana wede Mungu ala kwa Mungu wangina. Tini mwezi Mungu Jésus-Christ zozrongwao, le maître de l'univers, maître fundu wa pia univers. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, makia Israël unde waskam. Alléluia. Corrigez votre conduite. Avant nyenda maswali na mkorrigera busi conduite zanyu na mujkorrige na mujujuge est-ce que va vraiment na Mungu et votre manière d'agir na manière zanyu agissez. Mtuasilama basala mkina asromadore Mungu na hasira na upeu na tabia za peu usipitana na mnyao au rongoza taumrongoza kusumrongoza utongoi hanyo babu sala mkirini au la mkirini sekwa na rikorije maneri zatu na comportement zatu risike na rombovu sikiamba sala mkirini au sala eglise au sala ndo adore Mungu beba bwa ila babu ro yao ya mbovu iro yao ya siki kutsa mwana mnyawa magari wa pareni atakushwe paramba alikopo au afanya alipara afanya paswa mawe afanya jeta para garile roya isuhodza c'est quoi hiyo comportement jeje watu tukasa Mungu sa rimba Mungu mmengo sa yodi ameshika mri shule leo wanadamu wa peu wanadamu wana rombovu. Haleluya. Mwezi wa kwamba rikorije zi comportement zatu rikorije maneri za heler fikirio. Je vous laisserai habiter ici. Na mimi nsomlishani mketi hangu. Maikia mwezi kwamba nsomlishani mketi hangu sadri mtsokana wanyu. Haleluya. Parole ya Mungu ti parole mkarsili soma livre ordinaire. Yini parole ya Mungu yo spirituel. Alléluia. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent. C'est ici que le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Risquer watu wabangifu matrompezi watrompe watu amba vanide nyumba ya Mungu vinde nyumba ya Mungu inde nyumba ya Mungu ravania nyumba ya Mungu no mwezi mkasina nyumba mwezi Mungu lazima adore hai roho na nafsi zatu rimbenze mwezi mkasina nyumba
mwezi kasina l'église kasina batima mwezi Mungu arungwamba waye senere ram adorar mana shurazi fanya hamini atu rim adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Na misra kama mana arabe bana la femme samaritain amambiamba vanaja wa Jésus Christi kamtoni adorer na harmana la montagne be mutson adorer en esprit en vérité. Alléluia. La femme samaritain. Alléluia. Dieu de gloire, donne-moi ce verset. Jean 4, c'est Jean 4. Papa, amène-moi dans Jean 4, papa, pour la femme samaritain. Jean 4. Amambia la femme samaritaine, où l'emba? Madame femme samaritaine, mamba, wanyu mrongwamba. Wanyu dembiona ukwelu. Majifu. Basi. Mwezi Mungu amwambia mba lazima reprendre harmane montagne. Mwezi Mungu amwambia mba vanaja van musum adorer Mungu en esprit et en vérité. Mwezi Mungu lazima nous adorer en esprit et en vérité. La femme samaritaine, merci Seigneur de me donner cette femme samaritaine là où tu nous as dit qu'il faudrait qu'on t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu, on l'adorera en esprit et en vérité. Alléluia. L'heure, voilà. Merci Seigneur. Merci Papa. Femme, lui dit, une de la femme samaritaine, ou la campara Simajou, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et qu'elle est déjà là. C'est Jésus-Christ. Hein? L'heure là, c'est Jésus qui est en train de parler de lui-même. Où les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Hazizo, Serakama Armana, Sregera Armana, Hazizatu Jeremie, Seti, de Lionayo, Maratu Mezungumbolem Tukufu, Ntu Jipanga, Mbosofanya, Ujosoma, tous les Jérémies. De Mezuke Kakiri, Fo, Ungera Sarmazo ya Saha, Manaeda Kiliombeli. Alléluia. Donc, mwezi Mungu arongwamba lazima ni mwezi Mungu rimu adore en esprit en vérité rimbenzi. Beti kama bala mrongwemba arongwa corriger ce comportement zetu na manière ya tuagise. Risque turangwamba le temple, église yangu. Maana watu ngoro wa église ya Mungu ya Jésus Christ. Do mwana damu wai. Makati ambenza Jésus Christ. Amamini d'abord ambenza amstehiwo. Maana makati mtu amamini Jésus Christ ambenza atostezi sharia. Yole eglise hekam. Itample ya Jésus Christ de umwili watu yole de mana ajalira kujurwanilia muziko we mjabari ya tujurwanilia tipakamba ajajifanyia mwili be mana ajajifanyia mwili ya damu na maji ajarwanilia kwa korsedzea amba itample ya he de wasi temple ya de wasi kama swana damu akojurusomedza aramembe temple ya he de wasi lazima rikiwe na mahaba aisadva commandement bilitu Mwezi Mungu mlibovukia. Mwezi Mungu arambia mbama aramba change corriger comportement zatu mana karsina mahaba karsina mahaba. Mwezi Mungu wa mahaba. Arongwa mana Matthieu 22 malatu Mwezi Mungu mlibovu mtukufu woye mtu tijabane batikaza tumba tialama de Jérémie de justement auto de Mwezi Mungu wa ikakiri. Mwezi Mungu wa ikakiri. Mwezi Mungu arongwa mba Matthieu 22 arongwa mba Mwezi Mungu wa Matthieu 22 merci Seigneur. Dieu de gloire, Dieu puissant, toi qui es merveilleux, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Mwezi Mungu mlibovu mtukufu. Arongwa Matthieu 22. Mwezi Mungu arongwa Jésus-Christ arongwa mana adisovani na mtu wa mababa kumakemba bole makoti. Mwezi Mungu kasala makoti. Non, Dieu n'est pas dans les vêtements, il n'est pas dans toutes ces choses-là. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Dieu c'est un Dieu d'amour, un Dieu de douceur, un Dieu humble.
Mwezi Mungu wae humble, Mwezi Mungu wae wa mahaba, Mwezi Mungu wae douceur, Mwezi Mungu wae misericordieux, Mwezi Mungu wae na pia upepo. Mwezi Mungu kasema orgueil. Mwezi Mungu lazima kina orgueil mana durani la na swai na ikafanya orgueil. Mwezi Mungu wae humble, ajimilie, ajaja fanya mwili, ajangerma mwili walihidziwa, atazashira manene de Mungu. Wala karugamba wanatani tshimana manjo nisho msove ruzuna dabaka sindi dana mtazasheri basi sindi shwa mbauki Mwezi Mungu embu arwari ajimiliwe mwenyewe ajari jitole fidia arwa bani kama baba kwa tokemba bole na makutu mabole wa mdisa mafarizien waka professeur makia professeur mnaenda kusomeza watu la loi watu sharia watu taureta haleluya makia tora yo la sharia les livres za sharia watu Moise ndo kostezi sharia za Moise wanataka kuzistemana hele Moise waambia hele wakozulunga haleluya de waamini wa class pana kula mtu kama amini Mungu Jesus Christ Nazareti même sasa duge sharia kashindi parce que kashindi c'est tamoja na sharia ya Mungu kaisimba watu sonongali waomba walina mansi mengi dande moroni wandobe na masema mashashi ande peboni no ansi moja tu mtu alina mansi ya asra moroni wala kwa sinando moroni alawe nasir laba shoni amba mtu masasro vimwa ya ila abara mwa shivimu yasivimwa ungalwane yobanu ulioba zero do nekaya ma zero masoya mengi balance nekama masoya mengi usira moroni nekama njemaso zo nyingi usira pevoni c'est pas possible impossible zile relaba harmana i Matthieu 22 Mwezi Mungu watu ma professeur wa mdisa Jésus maître quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. De ces deux commandements dépendent tous les prophètes. Alléluia. Toute la loi et les prophètes. Mais si on arrive à Sharia mbili. Commandement mbili bole ya handa de wae. Arungamba rimbenze hazi kwelu rimwa dore hao kwelu rimwa rozatu ha kwelu na risuma drantambo risuma mgumbole bartobar sifle na wana dawamba mwana mauli daruzuna asiraze eglise babo asaze mkirina swala na wajimbole no Mwezi Mungu ataha iroho yaho umadore waida woni royo umuni bawana wae na comportement zao ulionazo ni kwa na Mungu swafi watu waiona toto shikamba mtu na Mungu simpaka mba ukena waji au ukena gondro au tie koti no zozo de l'orgueil haleluya yo sifa tutulionazo donc Mwezi Mungu alikuwa banamba rarma Jeremie 7 continue zia zatu mana Mwezi Mungu libavu mbole where vingela tamana aridi ne vous fiez pas Regarde Armane corrige amambia Jérémie Achemeledze que voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Alléluia. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, Ronovan, Mwezi Mungu arongwamba rishange comportement zatu, rifanyanye njema, rivenzane, rimbenze, rimstehi rivenzane. Yuri shwa itsaho waikatsao uswala woho alakatsamba mtu ya gondwa bole awati yakoti awana waji awande l'eglise apindiro bonzura ati ya tano Mwezi Mungu arongwamba ristehiani rivenzane. Rim adore hai nafsi yatu, hai rona kwelu. Haleluya. Risfanya mbovu zi tiana ngwa vanamba. Si vraiment vous faites justice aux uns aux autres et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux
pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Si vous n'exploitez pas l'étranger, c'est-à-dire mjeni tipaka dola la nzwana wala mana maorono atakia mjeni wao fikiri kama bale mtu ala nzwana ungaja mwalimu mtu yonza jao kumshi omjeni usimu exploite afanya wazi hao umregamba omjeni maana watu wengi wafanya tabia zizo wao rungomba kata mzwani kata mgaje kata mwali kata jao pourtant wana malaguna wasoruma hashiza yana wafanya makufuru. Haleluya. Mwezi wa Rwanda kusifanya makufuru mjeniu au mtu yote ajaomba kumji wafanya makufuru basi wawe haya neka kusimu exploite ya orfela yatima mifudzana wa afiliwa na mtume. Haleluya. Neka kusiverse sama kia verse saini tipaka mtu akutu mtu so asembea uverse sayo manieri nyingi verse ya Mungu wa mambo spiritual. O verset 100 mtu alero manandola wantu aitio fitina a verset 100 mtu adhulumu mtu a verset 100 mtu aibashia mtu a verset 100 idamu ile isikala madagola mtu idungeli mana muonaomba wo paramba bakole mbahe aka mgangi mwana wa je continue ewa a verset 100 be aka ko ula mwana je continue asula wajao akufanya tabeza peu ile kiomba wantu alwarongwa proverbe mwana papa kafundo yela mana bahe da winta shizaya baha fanya as continue pièce vika oribi mwezi Mungu arongwa mwana exode msera arma exode 20. Haleluya. Mwezi Mungu kwamba asiko asi punises fotiza mababa harmana génération taruta ne asiyaji si en bonté harmo wa mbenzao atampaka 1000 générations. Haleluya. Mesela kama manda some Exode 20, malangu mwezingu nbe Exode 20, wasi mwezingu na desidia. Wami prepare de Jeremie yangu tichana ma fete. Amba pari mistambie, umono mwezingu na nvinga. Asivinga bana tamana aridi. Mwezingu arungwa mana Exode 20. Arungwa maneka kuambu Mungu wangina les 10 commandements. Muono vanis le mwezingu arungwa respecter. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Mana mwezingu arungwa mamon venza. Hamaba mun venza na roza na nafsi zanyu. Watu mbenza Mungu washindo commandements ni facile a respecter. Mana makatombenza mnyo kutofanya mbovu kuto mtaidamu. Damu yetu paka mtu mtize mtu umkutu yeshitsa umkutu muono ala damu yo branche nyingi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de présentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jésus-Christ, l'Éternel, il est un Dieu jaloux. Mdwa sambudi shitokoyoti, mdwa sambudi mazetwani, mdwa sambudi ya umbwa, ya felo na mono wa mtu, ya nistadila mtu anafanya mwire ambudu, mdwa sambudi foto, mdwa sambudi statu, mdwa sambudi shitokoyoti, wawajo ya majini, rimbawe shitoni sambudi mazetwani, sarungwari, wambani, wasoto mapatosi, vani mahani siramaka. Hey! Jésus de Nazareth, le Dieu de gloire. Est-ce que déjà Dieu a tout spécial? Non! Non, 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 non. Jésus-Christ, moi, je me de Jésus-Christ, la kwaswangina, arongomba rim adorer en esprit en vérité. Alléluia. C'est juste qu'angina, Dieu est merveilleux. Anaban sommet de Exode Malidze. Merci papa. Hey! Alléluia. Arongomba, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Arongomba namba wana manata wokiomba ntwabulo rungu wana provibo rungomba mana papa kafundo yela mana baba akampotevu mana ujorenga mana tini mana mwezi Mungu azirongowa
Mwezi Mungu arongwa mwana Exode 20 amba nto hukumu izifoti wa baba harimo wana waju utapaka 3e 4e generation yo nyengi arongwa mwezi Mungu arongwa Vanessa yede mana mkiomba mwana hapa paka fundo yela makatine kamba mangu akafanya tuko fulani mwaje njofanya la même chose parce que mwezi Mungu arongwa be kasijua kamba sijiri yede mana mkiomba mwana hapa paka fundo yela siani abani mwezi Mungu arongwa mba je punis les fautes des pères nisipini ces fautes za mababa sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Alléluia. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne le sera pas impuni. C'est lui qui utilisera son nom à la légère. Rimbenze mungu, risirengel zinale haula la mishi. Be mwezimu deja ruka banamba. Asuhukumu, zifotiza wa baba, harmana 1, harmana 3, à 4e génération. Bato a jisi hamaba, na frana rato barkisha, wa mbenzao, atapaka harmana 1000 générations, dele mungu arukaba mungu amurungu waefanya hawa wambenza wa respectos commandements zae aisa mrasa mrenge mwezi Mungu lidina la Mungu mdosi renge wala lamishi wani murungu amba Jesus Christ ni Mungu Jesus Christ kabuangina c'est clair et net yede mana lona tambor mas ilitini pia klada kukamba kamdunga Jesus Christ tambu haleluya tawa wamdunga mana statue tambu dunia mafia msona batu kuzizile moronumba shuzahali jau si dans le monde entier mana mwezi Mungu azrongwa amba atofele ya famine yetu kamba kabatuka shola ya hula tambu c'est spirituel pia mana mamuda badukani zireyo zia kula shuyaka €1 usiparamba ya 4 €, shuyaka 50 centimes ya 3 €. C'est la famine mwezi Mungu arongwa be arongwa mba mutona famine armana lira ajama injili zone dalilimba nisimlisha na shetani arenge pia dunia mafia tishuhudia mtu apindri gondo apindri bubu Jesus Christ de Nazareth ti miliado mama mwezi Mungu suhumia bwenu la pindra hahe gondo aila wangia gari na towa ngwele bala tiongoze imuni mwezi Mungu asimuna wazamia wanadamu asogwari kata wanadamu muona be adilamba mwezi Mungu de mlibafu borwande wadziona dama muno mlagwe o mwerana wa umzame de Mungu lo dambi bole mtulio kamba asidamia wanadamu be asidamia wanadamu be kasimria Mungu sadri mwezi Mungu wa ngamba yo teza share ndo share kasimami nimba waide Mungu mwezi kwa siruona mwezi kwa ngamba simuonani mimi simzama habi mimi simashidani habi shizayo ide hewi yahe weka simani razama mana hatu mwezi Mungu waye wasir nous sommes rien vers lui nous sommes des gouttes alors le monde entier dunia m'a fait une pierre mulona un goutte ya magie tono la magie alléluia tono la magie le tiengi goutte d'or mwezi Mungu ngamba vous êtes un goutte d'or comme ça même yata imengi goutte d'eau c'est rien. Le dunia mafia, nous sommes des gouttes d'eau envers Dieu. Nous sommes rien. Donc, mtu afanya dhambi lahe, rakombilo haleoho, rakombilo nafikia mbari, mtu bora mtu adzamie dunia, mwezi Mungu dhambi lahe lahe na Mungu hukumu siri. Non! C'est pas la vérité. Mwezi Mungu arongwa mama hii nifanya uteze fsheri. Nisimtswani nguo, nisimpatani aibu, rangule menguni, nisimtswani nguo, musiaibishia. Na mwezi Mungu yaitimiza zo arame batolifanyazo. Haleluya. Donc, narimba he shetani, rakusumizwa de contraire. Borwa ufanye tambile watu kwa uone, maana mwezi Mungu atswa nguo be. Rana urongwa mba simzamia de Mungu, simzamia wanadamu ni zame. Usimzamia wanadamu antini. No. Mwezi Mungu wa mzami ya wavosu mtezasheri mwezi Mungu. Mwezi Mungu mtezasheri manatini. Ne mwezi Mungu haraya amba sifanya tuko fulani. Wamiti shuhudia. Tunongwale na wana tongo hiyo amba mtu atia bubu hae. Alao mungia garini. Basi mwezi Mungu mtuwa nguo. Devant publiki. Kashinda ngandra tawalanga tapara maba wagina bao tongo zai. Devant watu fali kama tuwa bubu lahe. Tunongwale c'est pas possible c'est quoi. Mwezi Mungu ritahafifi
Haleluya. Na rimba uhe shetani. Be mwezi Mungu. Weka tizwa sheri. Mwezi Mungu. Mwezi Mungu webli bavu. Mwezi Mungu arugwamba le ciel est son marche, son trône. Yule shiri ofalume wahe. La terre c'est son marche-pied. Hey! Mwezi Mungu havani. Vani la govani mwezi Mungu havani. Mwezi Mungu hana wawe. Mwezi Mungu runa passe partout. Mwezi Mungu veille sur nous. 24 sur 24. Wala wa kalala. Mana wa ya mola la tfa pièce. C'est lui qui nous souffle le souffle de vie. Waska senda ba machine ba morde ma biologie womba watu wantanda lopitalo nyona mba mtufane mtola bana baseze na ushikizo wana atula mauzi. C'est Dieu qui souffle qui souffle. C'est une mystère za Mungu. Mwezi Mungu souffle yo vie. Mwezi Mungu va aifanya. Wasini fanya hunu. Oui, yede bana kwamba rumbwa son image. De bana kwamba sumba mana dama mon image. Na rimba uhe mwezi Mungu hai receive na rimba mwezi Mungu mlipo karsimona rimba uhe na shitono wa pewa na karsimona mana shitoni ya ndu ya Mungu na wasidi ya mandu ya Mungu bunka karsimbenza na mtu alio ndu ya Mungu mwezi katumdisha nafasi yede mana monomba ili harima zinsizi pia watu dunia mafia shitoni mwezi Mungu kwamba nsomsha shitoni ringa urebe usifikiri mba mwezi Mungu wa ardela kasona tukuzinzijirio Rifikiri mbantu kwamba Mungu mbode, shetani mbode, shetani timbole, shetani wapeu, Mungu le mbole. Besha mwezi Mungu ana plazahi, mafikira yetu si mafikira ya Mungu. Wewe arambia ba vos pensées ce ne sont pas mes pensées. Mwezi Mungu ana plazahi. Madame kila saa watu ngwari slogan Jésus-Christ revient bientôt. Hey! Fais attention mon frère, fais attention ma sœur. Quand vous attendez Jésus-Christ revient bientôt, mais il va se lancer des hufa. Kabasi Mungwangina, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas. Est-ce que moi je suis rimba? Ni so washmaore, ni sivize pia watu wala goshmaore. Pia. Nzuani mwalinga za maore. Risfikirimba. Katema enruli yani aliyo. Rana Mungu. No. Na jifikiri na jijije. Mana mwezi Mungu kwamba tinamaki wa mikia. Mamoni mia wa mikia. Donc on est kana Mungu sitogozeka za tujiri. C'est pas possible. Car tukana mwezi Mungu kwelu arumba ramia mama natu mwezi Mungu ribao sina togozini. Ikemba iska de contraire. Wasitaka mide dayori volomba karsina mwezi Mungu. Rana na Mungu wangina kaja Mungu watu wanaomba dembana odembani. Kaja ta Mungu rabunga dembana odembani. Risimia na duamba watu wanata wangezehe. Oleomia dom twana mwezi Mungu atomia domba mwezi Mungu ritavifi tatu mpaka rimie Mungu dayori muone valamba tumambia valamba mwezi Mungu kwamba avant kama bangi zai mtanisha tukomusao mwezi kasona baba tambu mwezi wasizona be ariva mengo mnatini mana wasilimba mengo be karsina wae risadore mingi angina le kwamba des dieux étrangers nous adorons des dieux étrangers nous adorons Baal nous sommes des païens. On ne connaît pas Dieu. On n'est pas avec Dieu. Nous sommes des païens. Tairia mapai warungomba kwa mshimungurana antu warungomba Mungu wala kasimstei. Hairia ule mana mwezi Mungu. Hairia ule kasimfumba Mungu atata. Rana wala warungomba Mungu mbole wala kasimstei. Rana wala warungomba Mungu mbole sa lava ndafanye dhambi. Rana wala warungomba Mungu mbole lava ndafanye maaswi. Rana wala warungomba Mungu mbole lava ndafanye dzingo. Rana wala warungomba Mungu mbole lava ndafanye lindre ni swali vanili sana patosini. Nous sommes des païens. Narimzugwe Mungu. Berimba rumba Mungu mengu. Narimzugwe Mungu arma Jeremie. Mwezi warongwamba na mzunguhe. Alléluia. Narimzugwe Mungu corriger comportement zatu. Na corriger ce comportement. Na corriger be rimba Mungu mengo. Yede manari ba mengo wajao. Kulansi kamdunga mwezi Mungu. Tambu desilio. Pia wala sikaina unu wala de unu risejera mazatu ma Jeremie. Haleluya. Rama manikari mdungu wakolu rimzungu atukana wasi. Mais voici que vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal.
Mono muzibela jasira menasa jasira arongwamba wanafukwa madzi musirongwamba vasi musirongwamba musifanya tromperie musifanya unafiki musirongwamba musimserve Mungu mbadi mumserveo mbadi mumserveo vous permettez musubutu musivumbwa Mungu musiiba musivumbwa Mungu musula musivumbwa Mungu musitadamu musivumbwa Mungu musifanya uzingo musifanya adultère musivumbwa Mungu musiflava hantambo hai rakula ba shonimba nekafanya dhambi nekafanya tabia mbi hana ulabe na Mungu no isipote serma jina la Mwenyezi Mungu rabteza jina la Mwenyezi Mungu musipata la sensi musia maundi na maubani maitamisha Mwenyezi Mungu maana dayori risilabihe undi na ubani mazetondu warumia ozizo Mwenyezi Mungu atanto mtoto ya udi basi asimira ba jotia udi bana ba Mwenyezi Mungu angalie au bani Mwenyezi Mungu angalie au nipate buji Mwenyezi Mungu angalie harma eglise Batima harma na makatoliki na salia sivumbwa mtu sisana vumbwa mtu maana msije mtu Mwenyezi Mungu alida jugement Dieu est grand Dieu est puissant non Mwenyezi Mungu ataka harfuzu kasazikia maana shetani bili sana mtu amweza jini da apata udi apata na ubani na himbuki Tamo jini. De Mwenyezi Mungu bari adore hai nafsi nazro. Tunaruga banamba msipata na license maintia taraki na harufu za peu za nyuzo en l'honneur de Baal. Wewe msuma adore de bani. Side Mwenyezi Mungu de madore de Baal wo Mwenyezi Mungu wa mapaye, Mwenyezi Mungu wa statue vaudor. On n'adore pas le Dieu véritable. Suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Vous suivez moi vous comme si joie. Et Jésus-Christ ribandu c'est la main de homme la puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé. Aïssa j'aime rongomba mwezi Mungu moi associé jina langu na malambe. Mwezi Mungu ashasira. Nous avons été délivrés et mon nom était associé. Et vous dites, nous avons été délivrés et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs? Ce temple auquel mon nom est associé, moi-même je vous constate. Et moi-même je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Alors moi même si fanya unafiki mwenye jina langu associé na unafiki na parapata na trambo na tromperie sama kitama ngomba Mwenyezi Mungu na mumba wewe Mwenyezi Mungu na rimba wewe Mungu simvumbe Mungu ana tabia mbizatu Mwenyezi Mungu avenze Mwenyezi Mungu ajasira. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et vous voyez ce que j'en fais à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement et que vous m'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres de la même manière que j'ai traité Silo. Arwamba vous m'avez regardé jina langu mali fanya utezefsheri fanya mvumbwa mantambo na unafiki wala kama siri wala kama sistay so fanya stample zanyu zori shikaina mana maondo dia soko mwa matample zanyu zo. Haleluya sizona ramazahidi. Haleluya. Comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance de Pharium, modèle na chassé wananyanyu ma Pharium wakia va madina ya malago mengi vani spirituellement madina tuka kumalago kakumria Mungu wakia Babylone, Juda, Ephraim tout ça
Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Amamba Jérémie bata aussi daily, aussi milieu doua ou antouao. Ne fait monter pour eux ni supplication, ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Alors, amamba Jérémie ba aussi milieu antouao mbekamba wasinteza sheri doua. Alors, c'est bon, c'est une supplier. Bon, si vous le chia, supplication ça. Eh, voilà, tu me dis, Mungu swami. Swami, batu mala tu Mungu. Eh, Mungu swami. Mungu swami, mala tu me dis, Mungu swami. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda? Ma qui ville de Juda, malagu kamluga Mungu. Et dans les rues de Jérusalem, Maikia Jerusalem mazende dagula mwezi Mungu arongomba Nouvelle Jerusalem mwende tukade mpe wini weringa harmana mfano ya mpevo bema watu wa Jerusalem ka komiste wakati wo mwezi Mungu akaja hasara sofa lilie sofa da golilo Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les flammes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel. La reine du ciel. Les langues valent que nous avons tous de joie. C'est un esprit mauvais, démoniaque, maléfique. Et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux. Aïssa Moussivele ana offrande za liquide. Harmana mingiangina. De sorte qu'il mérite. Attends, si j'ai hasira. Hele munjazo hasira. Est-ce que moi, qu'il s'irrite, ou munjazo hasira? Déclaration de l'Éternel. Une déclaration ya Mungu. N'est-ce pas eux-mêmes pour leur propre honte? Hele muona msijata hasira. Yotide aibu za nyonyo. Mana ile mloro matambu msifanya msini vumbwa msinitazashara mana tamplu zanyu na unafiki wanyu na tambo zanyu na msikira msifanya dwa msifanya nafsi zanyu. Mazingo alongwa bani. Yode honte yanyu wenyewe. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ma colère et ma fureur vont se déverser contre cet endroit. Arongwamba iziasira zangu na hasira za Mwenyezi Mungu zisoshuka harmana udago au nti kasimse Mwenyezi Mungu zivumba Mungu wala kasimiria Mungu. Hey, sur les hommes et sur les bêtes harmana zinti na zinyama. Harmana wana damu na zinyama harmana tiyo. Sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront sans plus s'éteindre. Alléluia. Mwezimungu asrazahe. Kasrambali. Risingali atu. Wamna mfata mwenye jamiru wade yangu ne. Wana dene unamatuna yangu vani. Hale wonsu zizahanda. Za kukampia nzuzure. Wamozuwa. Wakuzunala da. Miongolo nontu zizuzi andingiazo. Tuzomkini nsojoma bena bana bazona zata nyingi mabibi pe zumuni na wale usona mba wa moringa insuzusi ona bantuzi wa huwa moni humu mana tini mana rimba Mwenyezi Mungu mengo risimteza sheri arongwa tsalva na rongwa vani siani Mwenyezi Mungu tukarongwa wa ifotimide. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ma colère et ma fureur vont se déverser contre cet endroit, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront sans plus s'éteindre. Ntondo unantrovi wo una batovilia veru wa mwi wa moni iwolo tuwa mogo wonu mogo mzuruju valo uho vale wa mu paso mona ba stwali miziamoni uspraba mogolo wolo mana tini Mwenyezi Mungu atongwa parce que mbambe Mungu arvamengo alors que hale tuziwa katantuzi tuzana za kanzuri ya kama paka maraana maravili wendina upona za wisanzile bodi za kohuma
tuzahanda rata kaza jara bataziolo muni tamba mengu maba nikawa nwentu zinunua tumba de bozujibiao beona ntuzingala wengwa ntuzinohuwa mwana tunampara mashikele mana mabibi zihumbu nabo zambiti kande zambiti muno zihumbu rumbola zikaza shona ushewa mazingu mlibavu. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je crois que Dieu, puisque ça fait déjà 1 heure de temps, il y a une vidéo, Mwezingu, nous faisons synthèse, nous regardons synthèse de Arma Jérémie. Mwezingu arambia banamba, rim, ajasira na wasi, arongomba risimlagwa, manyuni atu be waswa na fiki, risimlagwa manyuni atu be risifanya mbovu, risimlagwa manyuni atu be risifanya zingo, risifanya zinzi, risimlagwa manyuni atu be risiulana, risimlagwa manyuni atu be risitadamu, simamba balamba utadamu tipaka mtu kate mtu zingo, au mtu kate mtu muono be utadamu ha Mungu spirituellement yode makatu mfanya mnyombovu ile utadamu na damu ile yo karma dagola mtu atarmana amezimu ile watu arongomba proverbe watu arongomba mana papa kafundo yela zilo fanyi nasifanya wami nasifanya amba tufanya ususu wa mfano mana kwa josifanya oui donc Mwezi Mungu Dieu merci aujourd'hui ti mwamini Jésus Christ qui ajilahe tsale na kia ajilahe mana wae wa grâce arongwa bakilla na mwira atoja deboliyo wa dan hira ti kia ajilahe ti mdungu nsimia doka mwa benze arire pia si rimdunge ribause kutue zi alliance kutue zingwe rakafunga tawana Mwezi Mungu arjali kama benze mvumba Mwezi Mungu mhanyo zatu rivumba Mwezi Mungu riste rimriye mana Mungu mlibavu Mungu mbole risilongomba risidzama risimdzamia Mungu be Mwezi Mungu jahasira amba usimdzamie wanadamu wole omria le wae usirade wanadamu Mwezi Mungu wewe jasira skalte amba kaisina mfano makati mtu wole omria de Mungu mtondoro yo wanadamu haleluya kakusina Mungu matondoro dzamie wanadamu udelemba kwa Mwezi Mungu suona na hizo mbovu lo dambi bole lo jukuma lo dambi multiplier triple quadruple double Mwezi Mungu ararama corriger comportement zatu rikionto mahaba mana ramamba waeshe tao mazamu ziko sao mahaba tumsomea valamba harmona Matthieu 22 Mwezi Mungu aramamba la loi mbili zole bole rana bole pia ya handa la loi bole ya handa de waye abenzewe astehilwe on reste commandement zahe watu wambenze de tout leur corps de tout leur âme wambenze de toute leur force e sharia ya vili fana nao na ya heyo derivenzano sinawasi morde limtrop ajibenzao ambenze mnyaye leo c'est pas le cas aujourd'hui on s'aime pas on n'aime pas Dieu on s'aime pas on a abandonné le commandement de Dieu haleluya hazizo nisimia ni mwananyangu riregere mzigo Mwezi Mungu maana Mwezi Mungu kwamba nikaregea rinderi mdungu ato swamihi ato kana wasi asha badarabu zama ndilo yatu atukana wasi aribuzi wajau zitongo akina maba arve maba tio pepo atie furaha msona wamita shahidi harmana furaha ya Mungu ta shahidi zitongo nizungu wabanta shahidi hazizo narikia mana mioni ya Mungu mana video mazal paralera narikia mioni ya Mungu rimbenze Mungu hakwelu rimbenze Mungu hairoho rimbenze Mungu ha nafsi rimbenze Mungu ha malomoni au nom de Jésus qui amen mana Mungu de Jésus wala kabasi Mungu wangina hazizo narikia mana furaha rikia maraha rikia mana buraha rikia mana upepo rimamini Jésus Christ arrive au pepo rimamini Jésus Christ artilie rutubari rimamini Jésus Christ artilie utuli varmas rosatu au nom de Jésus Christ Nazareth mana maremamini Jésus Christ ro sokarma utulivu mana Jésus Christ zinalahe devana vulio utulivu devana vulio rutuba devana vulio mahaba devana vulio salama devana vulio hifadhi hazizo narke na Mungu rimamini Jésus Christ ripare hifadhi riparo salama au nom de Jésus Christ Nazareth amen 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 soyez dans la joie soyez entre les mains de Dieu shalom.